Ayiwa alhamdulillah awa ala y'a kɛ sababu latigɛ anw fana an den ɲɔgɔn dɔ y'an wele an fɛ ka na bɔ fɛ ka dɔ fɔ o ye Jafar tɔgɔ ye mɔgɔ min ye wajulukɛla don mɔgɔ kalanbaga don mais an ye mun de fondé an ye fɛn min fondé comité culturel de la génération des trois testaments o trois testaments ni a bɛ kuma bible kɔnɔ l'ancien testament ka kuma évangile kɔnɔ nouveau testament ka kuma ni kuranɛ ye anw ka kuma hors de ça i tɛ anw dɔ ye i bɛ kuma o le kan puisque ala ka kumakanw de ye olu ye kumakan wɛrɛ tɛ yen min ka bon o ye. I ni ce an ka ɲininkali filanan awa an bɛ fɛ ka dɔn ka yala ka na anw fɛ mara kɔnɔ a sababu sɔrɔla cogoya di. A sababu sɔrɔla cogoya min na ka na mara in kɔnɔna na sabu mɔgɔw dɔw de bɛ yen mara kɔnɔna na olu tɛ fɛ ka kuma wɛrɛ mɛn ni ala ka kumakan dɔrɔn tɛ olu tɛ fɛ ka kita wɛrɛ kumakan mɛn ni ala ka kumakan dɔrɔn tɛ o de n'a sɔrɔ an fana bɛ kuma n'o kumakan saba in de n'an bɛ fɛn min fɔ fana an b'a verset d'i ma k'a numéro d'i ma donc olu mɔgɔw ye ala kanubagaw ye olu k'u bɛ fɛ ka ala taale mɛn ko an ka bama ka na ka na détail caman d'u ma awa an ka teriyaw don ala ka siraw la an ka sɔrɔ ka segin. Awa an karamɔgɔ anw ka lamɛnni ani anw fana ka sigi ka lamɛn maa caman da o b'a yira k'a fɔ ko karamɔgɔ Jɛfara ala ka kibaruya duman bɛ bɔ a da la caman ka se ka mɔgɔ jidi ka yira sira ɲumanw na nka waati dɔ dimi bɛna sigi sen kɔrɔ nɛnili bɛ bɔ a la an bɛ fɛ ka ɲininkali fana kɛ k'o yɔrɔ dɔ faamu. Tubaarikala nɛni min bɛ bɔ a la i bɛna sɔrɔ an ka nɛni in kɔnɔ an ma mɔgɔ si t'a tɔgɔ ma fiyewu nɛni in fana ye wajibi de ye yalɔ karamɔgɔ ninnu fɛ n'i t'i mɔgɔ faga o b'i kɛ cogo di o b'i faga de don. An ka kɔrɔna kɔnɔ n'i soɲɛni kɛ u b'i bolo tigɛ bon sariya gouvernement sariyaw y'a yira ko bolo kana tigɛ so yɛrɛ n'a ye ale bolo tɛ tigɛ ale yɛrɛ ye marifa ta sisan mais n'aw tun y'a bolo tigɛ don marifa bɛ taa wa bon komi bolo tigɛ nin tɛ yen tun sariya kɔnɔna n'i ka walimuso ɲini an b'i bugɔ gbɛɲɛ 100 mais ni mɔgɔ tɛna sɔrɔ k'i bugɔ mɔgɔ tɛna sɔrɔ k'i bolo tigɛ mɔgɔ tɛna sɔrɔ k'i kunkolo tigɛ nɛni kɔni man kan ka kɛ baasi ye ni mɔgɔ min taara yɛrɛ ko ye so nɛni k'o le digira ale la c'est que c'est son supporter lo o ni mɔgɔ min tun bɛ so supporter ale de ye so yɛrɛ yɛrɛ ye n'o tɛ anw tɛ nɛni kɛ ten et puis nɛni min fana ma commencé anw na nɛni bɛ bible kɔnɔ nɛni bɛ kuranɛ kɔnɔ n ko Jésus kumana mɔgɔw ka yɔrɔ dɔ a ko mɔgɔw ma cogo di a ko a kɛra sow ye dɛ a ka se ka taa fɔ a ko alu karamɔgɔba ninnu a tɛ fɛn ɲɛ ka dulokiba don ka yaara ka taa filiyatɔw ka sodara ka taa commentaire baw gosi k'u ka dumuniw kɛ ka wuri ka tɛmɛ n'a ka dulokiba janjan n'o ye Jésus le m'o fɔ wa ni Jésus y'o fɔ ni ne y'o fɔ kɔni ne ye Jésus ka kalanden ye donc o kɔni tɛ baasi ye bon ala n'a fɔ Mahamadu ye o a ko cogo di ma a ko i kana mɔgɔ bonya mɔgɔ min bɛ yaara munafigiya ye mɔgɔ min bɛ yaara ni yayiriya ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na a ko o tɛmɛnen kɔ a tigi mɔgɔ ninnu a ko bɛlɛkilibatigiw lo o tɛmɛnen kɔ fana ko ɲamɔgɔdenw no ko n'o tɛ mɔgɔ sɛbɛ t'a kɛ ɔhɔn ne ya a ko wala tuti kullu halafi mɔgɔ bɛ kale a yɛrɛ ma wallahi tallahi billahi hali n'i ka karamɔgɔ min a bɛ kale kojugu tiɲɛnikɛla don ko mɔgɔ dɔgɔyalen don ko n'i y'a mɔgɔ fɔtɔ ye ko a bɛ yaara ni namimaya ye mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka maaw bila ɲɔgɔn na a tɛ maa si ka hɛrɛ fɛ mɔgɔ dantɛmɛbaga n'u k'a ka ko la yɔrɔ ma a bɛ taga n'a ye o yɔrɔ le la ko jurumutɔ belebeleba lo wa ko bɛlɛkilibatigi lo o tɛmɛnen kɔ fana ko ɲamaden do fana yalɔ ne kɔni m'o fɔ o bɛ kuranɛ le kɔnɔ don suratul kalam o tuma i m'a ye ayi min ye ɲininkali min fana bɛ n ka fara mɔgɔw ka fɔta la ko Jɛfara a jɔlen b'a cɛ sira kan dɔw fana k'o tɛ k'aw bɛ siri dɔ kɛ an fɛ k'o fana kuma ɲininka n'a sara ale ye tiɲɛ ye. minnu ko lɔni bɛ n cɛ sira dɔw ko n bɛ sirili de kɛ sirili ye mun de ye ala tɔ ka ala wele o tɛ wa mais mɔgɔ bɛ dugukolo kan min tɛ ala wele o ala wele tilanin bɛ fila le dɔw bɛ sitana wele dɔw bɛ ala wele mais anw bɛ ala le wele directement la ilaha illallah ala wele si tɛ tɛmɛ nin kan ala tɔgɔ si tɛ tɛmɛ la ilaha illallah ka diɲɛ bɛɛ b'o kalama bon anw bɛ taa ni o siraw de ye n'o tɛ lasarali baara an m'a fɔ an t'a kɛ mais anw bɛ la ilaha illallah o dun de ye ala tɔgɔ belebeleba ye parce que o le ye kumakan ye kumakan min ni a fɔra nabi Isa ye Jean kɔnɔ ko au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, Allah ka tɔgɔ la ilaha illallah en beau de fond. C'était la parole la ilaha illallah.
donc ni minnu ko ay la sara mo se hoye olu yɛrɛ ka problème aw cɛ min ye anw fɛ province de Banwa kɔnɔ aw sen fɔlɔ dɔ filɛ nin ye ka se anw fɛ Mara kɔnɔ yan an b'a dɔn k'aw kɔnɔ ka Ala ka kibaruya duman lase ni b'an bolo awa kibaruya jumɛn de fana b'a fɛ ka lase Banwa jama ma nin waati in na ne bɛ fɛn o fɛn lase Banwa jama ma nin waati in na maanafinw ka jija k'o jogo ɲa an bɛ tile min na mankan siyɛni bɛ jinɛ kɔnɔ wo jamana bɛɛ bɛ taa sɔrɔ mankanw bɛ yen mais na anw bɛ mankan kɛ an ka an hakili sigi sabu anw yɛrɛ fɛ an ka jamana in kɔnɔna na yan y'a dɔn pétrole dinga t'an fɛ o n'an b'a bɔ k'a feere o jaman dinga t'an fɛ lamɛri t'an fɛ yan mais anw ka kan ka mun de kɛ an ka lamɛri n'an ka jaman dinga ye an ka hakili sɔrɔ ka bɛn kelen ma ka baara k'a banna o dɔrɔn de don n'o tɛ mun de bɛ Burukina yan n'an y'a to an bilara ɲɔgɔn na yan c'est la guerre des pauvres an bɛ ɲɔgɔn fa ka ban français ti na yan Amérique ti na yan dɔrɔmɛ kelen t'an fɛ yan donc min ka fisa an ma an ka hakili sɔrɔ dɔrɔn n bɛ min fɔ province mɔgɔw ye o dɔrɔn don a kana taa politique ma ka ɲɔgɔn bugɔ ka ɲɔgɔn faga a laban tɛna foyi ɲɛ an bɛ ka furu kɛ ɲɔgɔn ma an sigilen bɛ ni ɲɔgɔn ye n'an y'a to kɛrɛ wura sa dɔ bɛ taa a ka muso kamalen faga k'a sɔrɔ politique sira tɛ ale taara faga ko wɛrɛ le la dɔ bɛ taa nafolotigi dɔ bugɔ k'o faga puisque ale ko a b'a soɲɛ a ma ɲɛ sɔrɔ a la o kosɔn an bɛ bama dɔrɔn province mɔgɔw ka hakili sɔrɔ adamaden ti mɛna don koro kan yan awa kuma an tun fɛ ka an da se o ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Burkina bi gwɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ i n'a fɔ i yɛrɛ da sera ma awa ale fana kɔnɔ ladilikan jumɛn de b'a fɛ ka lase jamanadenw ma ani tubabu min fana jumɛn b'a fɛ ka lase jamanadenw ma n bɛ fɛ se ka min fɔ aw ɲɛna mɔgɔw de ko gwɛlɛya bɛ Burkina kɔnɔ ne don wura san o san b'a mɛn ko ɲinan ka gbɛlɛ ma deli ka ɲinan ka nɔgɔya mɛn fɔlɔ gbɛlɛya jumɛn de bɛ Burkina kɔnɔ an bɛ fɛ ka fɛn de sɔrɔ fɛn min susu t'an fɛ yan i m'a ye an ko pétrole gbɛrɛyara pétrole dinga t'an fɛ yan dɛ an de bɛ taa san ka na jamu mun moins n'an to ko malo gbɛlɛyara an jo b'o la malo bɛ sɛnɛ an fɛ Val de Kura an jo bɛ kɛ o la bon n'an ko nɔnɔ sɔngɔ gbɛlɛyara maa si tɛ n'i bamuso min dabɔ sin na dɛ y'a dɔn i tun bɛ nɔnɔ le bɛ o dun y'i bɔra i sigira ka to ka don a la ne fɛ mankan tɛ o yɔrɔ si la et puis encore an b'a ye ko Burkina gbɛlɛya diɲɛ bɛɛ le wurila ka taama ko gbɛlɛya bɛ yen est ce que Burkina dɔrɔn don tugun wa ne bɛ min fɔ a ye o ka bama an ka hakili ta k'an t'a gere dɔrɔn n'an y'a gere lamɛrɛtigiw bɛ ɲɛbɔ an fɛ pétrole dingatigiw bɛ ɲɛbɔ an fɛ jaman dingatigiw bɛ ɲɛbɔ an fɛ e m'a ye ni sunguruba y'i labɛn k'i ɲɛ mɔgɔw b'u ka musow to ka taa nɔfɛ ni jamana mun ye hakili sɔrɔ fana nafolotigi jamanaw bɛ ɲɛbɔ i fɛ n'o tɛ ne fɛ ne ma gbɛlɛya ye Burkina est ce que gbɛlɛya yɛrɛ bɛ yen wa e de tun bɛ makɔrɔni de dumu wagati nana gbɛlɛya i tɛ makɔrɔni to yen ka don malo la wa a tɛ nɔgɔya e ma wa minnu tun bɛ malo dun o tɛ don to la wa mun tun bɛ to dun o tɛ don woso ni fɛnkɛ wɛrɛ a gbɛlɛ yɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn dɔnkɛ dun n'a y'a kɛ ka taa ɲɛfɛ n'a taara ɲɔgɔn degun a ye segin kɔfɛ dɔɔni o tuma bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ an kana jigin ɲɔgɔn na dɔrɔn n'o tɛ an ɲɛ bɛ fanga ma na faama fana tɛ se k'a nɔgɔya koyi fanga foyi t'o la k'a nɔgɔya fanga fana tɛ anw fana k'o k'a nɔgɔya fanga n'an fila juru kan nin n'an m'a nɔgɔya ɲɔgɔn ma dɔ bɛ taa lahara dɛ dɔrɔmɛ kelen tɛ ne fɛ ko i ka wari tɛ si n'a bɛna kɛ cogo di a laban ye bugɔrilen ye ala k'an dɛmɛ ami hali bi an ka ɲininkali kɛnɛ an b'a ye wajulu kɔnɔ i bɛ kuma bibili ni kuranna de la awa o fana taamasiyɛn tun bɛ se ka faranfasiya a bɛ se ka kunnafoli gɛnɛ d'aw ma n bɛ se ka min fɔ i ye dɔw le ko bibili man ɲi kuranna yɛrɛ m'a fɔ ko bibili man ɲi dɔw le ko kuranna man ɲi bibili yɛrɛ m'a fɔ ko kuranna man ɲi ninnu fila bɛɛ bɛn n'o religion chrétienne et religion musulmane a bɛɛ kelen c'est une continuité ni mɔgɔ min ko sisan ko i bɛ CP1 CP ko l'école sera ko i b'olu datugu mɔgɔ bɛna alphabet sɔrɔ cogo di n ko mɔgɔ bɛ taa ko dɔ daminɛ yɔrɔ dɔ ka sɔrɔ ka to ka recherche kɛ Jésus dun y'a fɔ a ka mɔgɔw ye cherchez vous trouverez et frappez les portes on vous ouvrira pourquoi Jésus y'o fɔ n ko Jésus y'a lɔn ko fɛn dɔ tunnen bɛ yen k'o k'a ɲɛ ɲini n ko Jésus y'a lɔn ko portew datugulen bɛ yen a k'o ka portew gosi mais mɔgɔ bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na k'a fɔ ko i tɛ chrétien fɛ chrétien bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na k'a fɔ ko e de tɛ silamɛ fɛ ne ma se k'o faamu parce que livre saint don bibulu kɔnɔ i t'a ye ko ka mɔgɔ faga kuranɛ kɔnɔ i t'a ye ko ka mɔgɔ faga fɔ n'i ye nkalon la livre fila nin na mahamadu gbɛnna lon min mankan anw fɛ mahamadu gbɛnnin ka bɔ arabuw fɛ mahamadu bɔra ka taa Éthiopie ka taa karafa jɔn ma fɔlɔ premièrement a taara karafa chrétienw de ma chrétienw ko i ma i sigi yan anw b'i kalama bibulu kɔnɔ
anga kramo ya fanye ne on ma fa ka ban few foiti esora donc critère sur la mec kanga ket et puis ka furke nyon fait ba amna mune ka ça nana na chrétien abi fenkara minte bible kono ambi nyi nga ebi ni kara bible maf akoni amba nyi nga nuye na le fona ya ambi minke minte korna kono ebi ni nte korna kono ambi étudier le kara ka tuka ko nyani comme je dis cherchez vous trouverez et frappez les portes on vous ouvrira au singulier lui est plus retardé c'est singulier tu es la seule personne qui va ouvrir la porte mais porte du mano les 2 tribus de la maison d'Israël les sommes une tuburat maban je sais takato je sais koko ka porte ku ko abna daire ka dum ayafo otawa ayi mahamadou kuma fu bilu kono yorobe mahamadou fane je kuma fu yorobe anugo le kere kunte fe munam fi yalla ba ambla nyogona chrétien do ko sulamete do erjina kono sulamete do ko chrétien fo do erjina kono jona tumba birgi bu se yorra ansitei dota vake tu ba birgi bu se yorra feu ta yoro loyere dota mo to bi ji taro ka birgi bu se wa feu je ko la nyini nga awna sorreke ma ba fana kuma na o chokelendra on taille ka ben korna ka tro ka fo on yo oh vous les gens du livre vous ne vous appuyez sur rien tant que si vous n'entrez pas la Torah l'évangile et ce qui a été révélé de la part de votre Seigneur qui est le Coran. Dieu a cité 3 livres dans le Coran. Oui. Mais ni na livre wala kanakata ji ne lim soro yora korna kon ma fo ayi ni livre wala kanakata mamad te nim soro yora bible kon mo fo bible makuma dugu sifo kra mo koma oda o ko so ne fa ambe kele atoya anga sika kuma kabe na mais ma fa anga sika kuma politiquement no ketene sulame mala sika kuma politiquement nous borobta nyoko fa ko sabe nga nu yibi version yere le fleka kuma aw tayi ti an tayi ti ambe kele nu yu fle ba yo tikele foi oda donc en fait ambe bible fo ala le ko am korna kono ko anga bible fo ko sabe ko kramo woy ba fo bible yere fana taraka fo ko fana an fana ka bama akam ko fana ka bama kay recherche ke ko sabe ko to Jésus ko si vous m'aimez observez mes commandements et moi je solliciterai le Père il vous donnera un autre conseil pour être avec vous à jamais wa l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom vous enseignerez toutes choses il vous rappellera tout ce que vous avez dit oui ni mo na mimi ni rappeler enseignement tu sais qu'on a fait il faut un corps faut faire comme le caloca écrit ko sabe mais nous les sont femmes est-ce que du manabe atei on est frères et frères ambe furu ke nyoma c'est tout be min do wore we awa pour que ka se ka an ka bindi kaliu kuna che an ya me fana ko jafara bi juma seri da katnani kuma fana che ya kuma e che de juma ita yi korna yoro shira fe ko ka ser fana ka fla yi ye yordo otei mo go bi lon to ko leke seliye oh ka seli ke chuga ni to ni ko juma lon to ko lodo tene trata araba tene aser fana ya jore nane tarata ta ya jore nane araba ta ya jore nane kele alamsa ta ya jore kele nane juma fana ta to ko lewa al fana ka ser fana be mi nani lodo boni yake fly ser fana ni maye ser fana jurubi kanai abe ko imayewa iba dafa nani be choi ngani ka munamfiki ya bonya na iba ke fly mais ni juma ke ibu be nyinge ko juma abe juma min sirra ko mono bina fo ko sunalo ba fo est-ce que sunna be se ka farda be wa atise ti kwara farda ba no na tara ka ta ka fla olu yere ko ni mo mo mata mi sirla ko lu ba ke nan so kono mais o juma lon kelen tawa odo olu yere ko ni mo min tara mi sir kono ni tara so limamu tlara ko ni tara so limamu tlara ko ka ke lo nani mais o juma lon kelen ta o mi sir kelen tawa kelen oda basite ala ka fanyo akuna mbila sire tuma wotuma fa wallu ujuhakum inda satral masjidil haram kwa ka nyawshi wa corona ko sebe mais ni limam kutuba ka ba nya shimi trebente est-ce que sel dolo selte corona kwa ka ni sel konno de corona ko ni sel konno kwa ya nya si corona mais wolu na to ka mi ka yu nya si trebe otuma na sunata sunna be ka fada be atise atikwara bon
korona tara ka o ka sabar fon tara ka foye ni ilmami femin ke kwa ko le fana ke o tewa mais nin lon nan limamu sira lora ka nyasin tlebena ulu sigira ko nyasin korona o limamu so so le wa bena kelema ya so so limamu wura ka sigi chien fla pourquoi ulu mo fana ke o sigi ba ko nyaawo limamu na est ce que abna nyata atenya juma mbi min foye malama che juma e lon to le nota sir to kote la ni allo sira aser fana ba nona lo nane la sara ba nona lo nane foi te ka boara ni do boare ba sara lahara ko sobe amunu ba ke lo nane ni atara fo lahara kwa ka sir chera ko jugo mama ngbelo ala min ba ndo regina kono taw atoni ba de do o tip no ya minu ya ke lo fla no tara ko atete kwa aka sir ma dafa ulu bina mo fo sir wara te ko sobe bokel be foi tu ye ko bra ka taw dat wa sir jan ne ta fo parce que jama shara jama be min ke ko le che o yengalo anka korna kono inna aksara nas la fase kuna ko chenegala ne kacha nyane ngaba ko malawra ko jugo yoro be chenegala ka sanya donc nu chera de ne te kaba ko yawra ne daye ne bena femi fo nka prévu ancien testament kono la bible ka ye nouveau testament kono l'évangile ka ye korna kono na kwa beta ne o ye kaba bana ni mo bon ko ni nga manyi kumbe wore e kunyi sa o yere kon ka problem ne kungeli ne mi sebeli be baraka do koso anta ko betene mo ya fay juma lo servana lo nanno da fale ni kelenti ka bara iba ngom nyimi jaan ma kon koso be na bo kuma flani on cian baraji barakallah ala kan de kelma ayo aywa alhamdulillah